Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Abil Qasim al Mustafa Muhammad. Wa ala alihi tayyibin tahirin al ma'sumin. سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چونکہ ایام شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو یہ مجلس تہ أتھ تناظرس مز آمد. خداوند متعال بحق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کرن از نار جہنم آزاد, سن جمیع حاجات کرن روا. خداوند متعال بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سانن جسمانی روحانی دادن بخشن شفا. تو یس یہ عزاداری من دہن کر یا کران بحق جناب فاطمہ زہرا یہ سن عزاداری تھین قبول. تو اس کرن دنیا من زیارت چہاردہ معصومین تو ٲخرتس من شفاعت چہاردہ معصومین نصیب. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ سن پاس توسل کرو تم سن سوال دمو خداوند متعالس کے فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام زمان سند ظہورس من فرمائی تعجیل. اس کر تم سندن بہترین انصارن من شامل. تو خداوند متعال کرن اس سارنی بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امام زمان سندس رقابس من شہادت نصیب. جناب زہرا سلام اللہ علیہ شخصیت یس ییژا یہ عظیم شخصیت ییژا ات شخصیت وسعت ییژا یہ شخصیت زو ابعاد تیوتہ أکس غیر معصومس خاطر سہ کس تہ کوتاہ تہ عالم و فاضل تمس خاطر تیوتاہ مشکل کت کرن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ حقیقت کہ اگر نہ اس نش احادیث تو روایات معصومن ہز آسہن, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سند پر نور کلام آسان یم تم جناب زہرا سلام اللہ علیہ متعلق فرمائمت باقین ائمہ اطہارن ہند یہ تمو پنہ دید فاطمہ زہراس متعلق فرمومت اگر نہ تہ آسہا شاید یہ انسان تو یہ انسانیت آسہا قاصر سمجھنچ پنہ وسعت حساب کی شخصیت فاطمہ سلام اللہ علیہ کیا اخ چیز اس گۄڈنیتھ ذہنس مز تھاون کہ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ یہ اخ الہی شخصیت, یعنی ام سند مدعا مقصد خداوند متعال. امہ بغیر امس کہین تہ خواہش, امہ بغیر امس کہین تہ مقصد. یتھ دنیاہس مز 14 ورین روایتن مز یا زیادہ کھت زیادہ 27 وری اس کتابن مز لیکھت یتھ دنیاہس مز روز یہ روز فقط خداوند متعال سنز عبادت کرنے خاطر. تو ام سند مدعا تو مقصد یتھ کن میں عرض کور سہ خدا. تو خدائن یس پتہ عظمت امس دِژ سۄ دِژن ام سندِ عملہِ. تو یس کتھ تو یم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امس متعلق فرماوان تم اس گۄڈنیتھ ذہن نشین کرن کہ تم اخ مول پنہ کور متعلق ونان کہ ات کن اس پنن کورن تعریف کرو پنن شرین تعریف کرو, چونکہ مل اخ عطوفت اخ محبت پتہ اگر اس معمولی کانٛہہ چیز خوبی کانٛہہ پنن شرین مز وچھو اس پتہ تھکت سہ چیز برونٛٹھ کنہ ونان. اگر اس یم روایات وچھان یم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سند دہان مبارک نیران یہ مول پنہ کور ہز تعریف کران کی بلکہ یہ نبوت أکس
शागिर्द यस अमि मकतब नबुवत तम सज खसूसियत बयान करान। अत मज कहन त सह चीज कि यथ दपो ना यह पैगम्बरन पन्ने दिल वोनमुत चूंकि अस निश कानून कि वमा यंतिकु अनिल हवा यह तह पैगम्बर फरमाए सह आसान इन हुआ वहयुन इल्ला इन हुआ आसान यह वहय आसान इस खुदायन तमिस पे कोरमुत यानी यह तह नुतुक यह तह कलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत मज उलमान पन कि बाजी वन नसा फ़कत कुरान बेम अहादीस अहकामन मुतलिक अहले तशय्युश वन ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह फरमाए सह वहय इस तमिस पे सपदान सह कह चीज वन इस तमिस पन हवा व हवस मन लिजा यह कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुतलिक वनान यह सुई कलाम इस तमिस खुदा वनान च वन अमिस मुतलिक इत कन अर्ज कोरम अगर न यम कलाम आसान यीचा अस मज शनाख्त कूता हेको समझित यमो कलामो मज तीचा त आस्या न अस मारिफत जनाब ज़हरा कह हालांकि रवायत यम पान पैगम्बर अकरम फरमावान तम कर बह तह निश पेश इंशाअल्लाह अमि उम्मीद सान कि सानि मारिफतस मज गस इजाफ तो पगह ये महशरस मज शफात कुबरा हासिल जनाब फातिमा ज़हरा सलाम इंशाअल्लाह यमो कलामो बरकत गसो तथ शफातस शामिल हाल। वनान अइम्मा अथहार यम हसा सानि खतर हुज्जत यानी अख शख्स वात तथ मंजिलस पे सह बन तूत इलाही कि तम सुंद कौल फ़ेल तो छप कर इकरार यथ वन कौल फ़ेल तो तकरीर यम त्रेशवे बन सान खतर हुज्जत यानी यह कर ती तह तह यह वन तथ मुताबिक तह त पकुन अगर अम कुन चीज़स पे छप कर तथ चीज़स तू तुम पत मुताबात कर यानी अम सज पूर जिंदगी बन उलगू नईन कि तुम हेकु शक कर बल्कि तुह पकुन हुज्जत खुदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा अना व अलीयुन बत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व फातिमा तो वल हसन वल हुसैन व तिसअतु मिन वलदिल हुसैन ब अली फातिमा हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम बे यम 9 औलाद इमाम हुसैन ने वुल्द मज यिन यम हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िह यम हुज्जत खुदा कमन पे खुदा सिंदन मखलूकन पे अअदाउना अअदाउल्लाह यम यिहिंद दुश्मन तिम दुश्मन खुदा सिंद व यम व औलियाउना औलियाउल्लाह यम यिहिंद दोस्त तिम दोस्त खुदा सिंद मकसद मोन अतनस कि पैगम्बर जनाब ज़हरास हुज्जतुल्लाह मज नबर कड़ान कहीं यानी वनो कि यह अमीर अल मोमिनीन कर सान खतर हुज्जत यह अमीर अल मोमिनीन फरमाए सान खतर हुज्जत यम बाकी इमाम कह वन तह सान खतर मगर 14 मासूमन मन से अख मासूम हजरत फातिमा ज़हरा यह मासूम अमिस इस्मतुक मकाम यह वारिया थज मगर अम सद कार अम सद तकरीर या अम सद कौल यह सान खतर हुज्जत यम रिवायत मुताबिक पैगम्बर यह तारान अस फिक्र कि ना इत कन तुह अमीर अल मोमिनीन सुन कौलो फेलो तकरीर हुज्जत इथे कन हजरत फातिमा ज़हरा सलाम क्या खूब इमाम छन मगर मासूम क्या पाजी अत ताबीर कड़ान दपान चूंकि ये इंसानन पन पान वक्फ आस कोरमुत खुदाय वंद मुतआल सद खतर खुदाय सद मकतब खतर खुदा कह एजाज तमिस दिवान वह चूंकि मादी तबीयत ान मादी एजाज मगर कह दिवान खुदाय मानवी एजाज तिम असियन इंसान फिक्र तरान अम खुद कुस एजाज आस कि एक जिंदगी बन पूरे इंसानियत खतर सरलोहे अमाल कि तुह अगर अमल छो कर त्रकर यस तुज अमल सह अमल फातिमा अम खुद बोड़ एजाज कहीं खूब क्या चूंकि अम पन पान कुनमुत
खुदावंद मुतालस ये कह करान यह करान बराए खुदा कुर्बतन सोर अमिश पुरसान बाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खुदा वन ऐ क्या यह दर जवाब फरमान मे शौक तमन्ना मे सह लिका उल्लाह बह कर खुदा मुलाकात यह मे शौक यह लकट कूर यह थो तुम तस्वुर यह 60 वहर 70 वरिश कि 7 वरियन इबादत कोर्मुत पोर्मुत पत यह मकतबा वहयस मज परवरिश लबान मकतबा वहयस मज पारान तो बाज़रफ इंसान कि अमिस खुदा और फरमान वन क्या दपान ना मे अकोई चीज बह कर सत मुलाकात अन्नज़र इला वजहिल करीम बह कर तम सिंदिस तथ करामत किस बुथिस नजर यानी मे गम सज मारिफत दो चर यानी बस तोत पे वचम कि जुज खुदा मोन तमन्ना कहें मे दुनिया दीतन मे कायनात दीतन मे जरूरत युंद मोल युंद कीमत मे असल पे फिक्र तोरमुत पन कीमत फिक्र तोरमुत मे पे खुद सारे खुद अला बासो मे पे खुद सारे खुद कीमती बासो सह बासो मे ज़ाते खुदावंदे मुताल बह हेक तमिस कम छंडित कि अगर मे खुदा दिन पन पान दिन हो यह मे मज वोनमुत असाती फरमा उलमाओ तह तो बूजमुत फकीर ये बेचने गमिस जरूरी यह समझुन कि यमिस निश बह बेचने गसान यह कुस तमिस गम सज मारिफत जरूरी आसन अगर सह अकिस आम इंसानस निश गो मिडल क्लास तमिस सह हेक तमिस रॉपिय 100 दित ज्यादा खुद ज्यादा अगर यह नजर तम थो करोड़पतिस नुकसान कमिस गसान फकीरस क्या सह दपान अगर मे रॉपिय 100 दी वन दिन वोल आमुत दिनस पे कि मे अगर कह मंगे यह सह मंगे बह दिमस तम खुद 10 गन अलाव वह फकीर से नुकसान ये पन यह दामन हेत द्राव अम मोंग तमिस लकुट चीज उस दिनस पे तैयार नुकसान गो अम चूंकि मारिफत छस न कहें हजरत ज़हरा सलाम बोड़ चीज मंगा खुदा चूंकि तमिस पता खुदा कुस तमिस पता कि खुदा क्या हेक मे दित दुआ करान पे ज़रफ हिसाब मंगान पन ज़रफ कम लिजा तुत मंगान अगर अस खुदाई सज मारिफत हेको तमिस पूर कायनात मंगित कुरान तो वन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना यह क्या दुनिया मज बेहतरीन सह दिस मे वफिल आखिरत हसना यह क्या आखिरतस मज सह दि मे यह परवरिश करान वन होर खस सह छाड़ान वन नफर यहज यह कथ कर जिंदगी कर यह इंसान खतर सबक कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये खुदायस वन मे गसक चाने वगर छुम जरूरत तमिक मतलब गो कि यमिस खुदा म्यूल सह मालिक दुनियास तो यह क्या खुदाय सुन तथ मालिक मगर अत गि तरबियत शुरन पन्न तरबियत करो तिमन गो तिम अहदाफ दिन तिम मकासद दिन यम वारियाह बुलंद आसन यमिस यूता तुम बुलंद मकसद दियो तम सज हिम्मत यमिस दपो तुम ये कोचस खसन होर ताम अमिस हिम्मत तीसरी यमिस दपो तुम खसन माउंट एवरेस्टस तमिस हिम्मत जुटावन तीसरी यह तरबियती नुकत पे शुरन पालान क्या वन बन डॉक्टर इंजीनियर आज गोमुत IAS तो यम चीज गो गोल मुशखस करान यह गोल सतह लिहाज वारिया बोन मालिस माज पज तीचा जहन थवन कि अम खुद थोद अमिस कह दिन जिंदगी गुजारान चूंकि मुतमइन यथ जिंदगी पे ये मुतमइन गई मोकली अगर 5 वक्त नमाज पोर जश्न मनावान तिछा 5 वक्त नमाज पोर चूंकि सन सतह हजरत ज़हरा 5 वक्त नमाज पारान बे घरच काम करान बे समाजस मज पन हिस्स अदा करान बे रातस रोजान
इस्ताद खुदायस इबादत कर पत छानान पन्ने हिसाब ना मे गछ यह मामूली चीज मे गछ वारिया के क्या चूंकि हुज्जत गछ न लकुट चीज बनन क्या हुज्जत गछ आसन अमीर अल मोमिन मे दित 3 तलाक यथ दुनिया कत दुनिया यथ मज सोरे क्या मे जरूरत खुब याली ऐ क्या जरूरत खुब बहुत इबादत करान खुदायस अम खतर यह त्रा मे जन्नतस मे यह तमह तह यह खौफ कि यह त्रा मे जहन्नम ान क्या मे गछ रजायत खुदा सुकुन जाए मे मिल मे तथ स मे तो खुदायस मजबाग अगर तमाम पर्द थोद वथन मेनिस यकीनस न गछ अख जर्रा इजाफ न गछ अख जर्रा कमी क्या यिथ कन मे जानन तिथ कन वो जोनमुत बहुत ताजर क्या बहुत खौफ थवन वोल क्या बहुत जानान खुदाय इबादत लायक तेल छुसस इबादत कर बे जाए फरमावा अगर न यह जन्नत तो जहन्नम आहा तमो इबादतों जरिए ान अली कर तिथे कन खुदायस इबादत यिथ कन वनकस करान गो मे मारिफत बे जाए रिवायतन मज आमुत कि यह क्या खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम दिवान यह क्या फरमान अज हुक्म खुदा यम सात निकाह कोरुन फातिमा ज़हरा सलाम अमीर अल मोमिन पत फरमोन कि मे युस यह निकाह कोर इल्ला लिमा अमरनी अल्लाह बितज़वीज हो मे कोर न यह पन्ने पान क्या बल्कि मे कोर यह खुदायन कोर मे अमुक अमर कि जनाब ज़हरास कर अकद अमीर अल मोमिनस यह मे कोरमुत क्या यह आसो तुम बूजमुत कि हजरत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान गज़ब फातिमा गज़ब खुदा खुशहाली फातिमा खुशहाली खुदा यम कंस हजरत ज़हरा गज़बनाक कर तम कोर खुदावंदे मुतआल गज़बनाक यम कंस हजरत ज़हरा खुशहाल कर तम कोर खुदावंदे मुतआल यानी दोयमन अल्फाजन मज खुदाय सन्ज खुशी तो खुदाय सन्द गज़ब यह मुनहसर हजरत फातिमा ज़हरा सदिस गज़बनाक गसनस या खुशहाल गसनस यह पैगंबर फरमावान फातिमा तो बज़अतु मिन्नी इब्नती फातिमा मसलन अम सुंद गज़ब हसा ना यह हजरत फातिमा ज़हरा अत मकामस पे वचमुज कि सो फना फिल्लाह गमुज सो कंस मुतलिक न खुश गछान पन्ने खतर न सो कंस पे गज़बनाक गछान पन्ने खतर सो अगर कंस खुश गस निश खुश गस सो गस खुदाय सिंद खतर सो अगर कंस गज़बनाक गस सो गस खुदाय सिंद खतर व अगर अस यछान अस गस जनाब ज़हरा राजी रोजन अस गस जनाब ज़हरा खुशहाल गसन अस निश गस जनाब ज़हरा राजी प्रथ हालस मज रोजन तमिक नुस्ख कि हेकहन न तीतिस काल जनाब ज़हरा खुशहाल कर यीतिस काल तिम कार दिख अंजाम यम सद खुदा खुशहाल गल तिम कार दिख अंजाम यम सद खुदा खुशहाल ग हजरत ज़हरा ग पाने क्या जुज खुदा छन फातिमा ज़हरा कहीं फानी फिल्ला अकिस जाय बेसिक्स रवायत मज कि खुदा फरमान जनाब ज़हरा मंग थे क्या गसी जनाब ज़हरा दर जवाब फरमान कि इलाही अंतल मुना व फौकल मुना मेन तमन्ना चुक सी तमें अलाव मे कह चीज़ा ान यह थो मद्द नजर अहल तशय्यु वनान हजरत ज़हरा गई यम दुनिया 14 वरिश यम रवायात यम अक्सर मदीनस मज यानी जनाब ज़हरा 9 वरिश हर गो 15 वरिश 12 वरिश बाजी रवायत 12 वरियन जनाब ज़हरा 12 वरिश बाजी रवायत 10 वरिश कर तुम पन जाए ख्याल शुरा वहर आसान 12 वहर आसान 14 वहर आसान सन हालत क्या आसान पत कर तुम यथ तनाजुरस मज कि तरबियत नईस नस्लस
कथ जमानस मज करें तो यह नौ नस्ल कथ जमानस मज गो आसमानस वातुन अ गो हु मासूमियत सह गो अख चीज ब्या गो ना तरबियत हवाल यम कमाल यमिस मज आसान सह पसंद आसान सह मोरद पसंद आसान रसूल अकरम फरमावान कि यस यह फातिमा यह मोन पारे तन मे महबूब अज़ुन्नास तमाम लुको खत मे टट तमाम लुको खत मे बिल्कुल जिगरुक अख टुकर अख क्या चूंकि बे जाय फरमावान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन करान अर्ज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि या रसूल मे फरमाइतो तुम यम सात जनाब ज़हरा आसान तुम वथान इस्तकबाल करान पत् अमिस तुम मीठ दिवान या थवान वुठन पे वुठ अमिस मीठ दिवान तुम मुश्क हेवान अमिस यह क्या दलील पैगंबर अकरम पत तवील अकिस हदीस मज फरमावान ये बह मेराजस गोस पत खानोहस बह तत अख जनतुक अख मेव तो पत बह आस सह गो मेनिस सुलबस मज सु गो हजरत खतीजा सिंदिस रहिमस मज तथ शक्ल दिस खुदायन सह फातिमा ज़हरा तो मे ये शौक गसान बिहिश्त बोय इस्तशमाम कर बह वुछा यह बोय बिहिश्त क्या बहु जनाब ज़हरास बोस दिवान मेन कूर षक हवराव इंसिया षक असली हूर षक आमज इंसान सज शक्ल मज तमाम तिम खसलत यम अकिस अजीम मखलूकस आसन तिम मज इमाम खुमैनी फरमावान तुह नीवन हजरत ज़हरा सलामुल्लाह बह अनवाने अख इंसान अमिस खुद बेहतर इंसान बनो तुह तुह नीवन बहसीत जनान अमिस खुद बेहतर जनान बनो तुह अगर न कौल इमाम खुमैनी रज़वान अगर न हजरत ज़हरा अगर न खत्म नबुवत आसा अगर न हजरत ज़हरा जनान आसा अमिस मज तिम तमाम सिफात अमिस पैगम्बरस अकिस पैगम्बरस सिफात आसन गसन तिम सारी दुख्तरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम कलाम अस निश वनकस मौजूद चाहे अहल सुन्नतन हिंद किताबन मज या अहल तशय्युन हिंद किताबन मज तिम काफी व वाफी अजमत फातिमा ज़हरा दोयम हिस्सु जनाब ज़हरा सुन चूंकि इस्लाम यम सात इस्लाम कबूल करान उसूल दीनुक मरहल तय कर फुरूई दीनन पे वातान कि जहनी तनाजुरस मन सा कोर असी इस्लाम कबूल अस तोर अमिक नजरिया फिक्र यह नजरिया हसा मे बिल्कुल बासान बह सा हेक अत पे अमल कर यह खुदा यह नबुवत यह अदालत यह कयामत यह हसा बिल्कुल आ मे समझ वन छुस बह वातान कत अमल हिंदिस मरहलस मज तथ मज इस्लाम पत ब्याख चीज दिवान चाहे नमाज इन चाहे रोज़ इन चाहे हज इन चाहे ज़कात इन चाहे खुम्स इन कह चीज इन यह अमिस अख जिम्मेदार इंसान बनावान यह इस्लाम यानी अगर वनो ना हकीकी मुसलमान कुस गो वन हकीकी मुसलमान गो 5 वक्त नमाज पर रोज़ थे खुम्स दी ज़कात ये इस्लामी तनाजुरस मज हकीकी इस्लाम गो मुसलमान गो सह सारे काम अंजाम आसि दिवान मगर यम इबादत आसन तमिस अख जिम्मेदार नफर बनावान यानी सह गछ ला ताल्लुक आसन अंद पत क्या गछान चूंकि इस्लाम आव इनकलाब यह तुम तुम परान तुम पता इस्लाम आव इनकलाब ये इनकलाब आव अम बदलो सोरे जनानन हज मकाम यह बदलोन इंसान सनिस जहन यह बदलोन मकाम इंसान खोलन योर पत दोपन इंसान मुसलमान तुह रोजो अथ इनकलाबस तो यथ जाय गो तत ग बेहतरीन बदतरी गुन बेहतरी गम सात यम इस्लाम गोडनिक शागिर्द चाहे हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अमीर अल मोमिनीन या तिम असहाब यम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत तिम ये वुचान तिम अख शख्सियत इनकलाबी तिम दिगरगून करान बदलावान सह बदलाव कम ओन ला इलाहा इल्लल्लाह सह बदलाव कम ओन मुहम्मदुन
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون امی چونکہ اس وون توحید اس وون نبوت اس وون اس ہسا چھُ پگاہ کُنہِ جایہِ حساب دیُن تِمن عملن یِم أسۍ ییٚتہِ کران چھِ قۄدرتی کتھا چھِ یِم بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی یِم چھِ اماد تھم امہِ مکتبٕکۍ یِم گژھن سانہِ کھۄتہٕ بہتری کٲم انجام دِنۍ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُنہ یِمنٕے یِتھ کٔنۍ عرض کوٚرُم یِم چھِ حجت خۄدا یہِ یِم کرن تی چھُ اَسہِ تہِ کرُن یِم گژھن اگر یِم لاپرواہ روٗدۍ اگر یِم بے تفاوت روٗدۍ اگر یِمو ژھۄپہٕ کٔر پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ یہِ وننہٕ اَسہِ آمُت اسلام چھُ اکھ چھُ یہِ کہِ تہِ چھُنہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ سُہ تہِ دوٚیِم یہِ کہِ شاید یِمو چھُنہٕ یِم چھِنہٕ تیٚلہِ اسلام کِس دٲیرس منٛز آمٕتۍ تتھ دٲیرس منٛز کینٛہہ مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ اگر أسۍ وٕچھان چھِ قرآن أسۍ چھِ ونان قرآنِ ناطق ہسا چھُ امیر المومنین قرآنِ ناطق چھُ سیدو شہدا علیہ السلام قرآنِ ناطقُک مطلب کیاہ گوٚو یعنی یہِ قرآنس منٛز لیکھِتھ چھُ اگر تُہۍ وٕچھِو کُنہِ جایہِ عملن سُہ چھُ شخصیت امیر المومنین قرآن بالکل عمل انسان یِتھ کٔنۍ پیغمبر اکرم فرماوان اگر نیٖکی مجسم گژھِ تتھ یی شکل دِنہٕ حضرت فاطمہ زہرا یہِ چھُ اکھ نظر اکھ آسان پتہٕ ییٚلہِ عمل بنہِ سۄ چھِ یِتھ کٔنۍ اگر اسلام انسانس ذمہٕ دار بناوان چھُ نۄم انسان گژھن سانہِ کھۄتہٕ بہتر یہِ رول ادا کرٕنۍ حضرت زہرا یُس مےٚ اکھ قطرا اکھ تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ پیش کوٚر ییٖژاہ عظمت واجیٚنۍ شخصیت ییٖژاہ عظمت واجیٚنۍ ییٚمہِ سُنٛد شاہ کھالن والُن تسبیح چھُ ییٚمِس خۄداین دیُتمُت سورُے عطا کوٚرمُت چھُ کانٛہہ مٲنتن یا مت مٲنتن کانٛہہ روٗزتن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِس دیٖنس پٮ۪ٹھ مت روٗزتن شانہِ جناب فاطمہ زہراہس گژھِ نہٕ کٔمی کینٛہہ یہِ چھُ بالکل یِمن مُسلم امہِ پتہٕ یتھ دُنیاہس منٛز یہِ زندگی یۄس گُزاران چھِ اتھ منٛز چھِ یہِ ساروٕے کھۄتہٕ ذمہٕ دار تریٖن شخص یہِ چھنہٕ یہِ ونان میٲنۍ بابن چھِ مےٚ ضمانت دِژمٕژ کہِ فاطمہ جنت چھُ چون میٲنۍ بابن چھُ یہِ مےٚ ضمانت دِژمٕژ پگاہ روزِ محشر کرکھ ژٕ شفات یِم چیٖز چھِ اسہِ نِش چھِ جناب زہراہس مُتعلق میٲنۍ بابن چھُ مےٚ فرمومُت کہِ یا زہرا ژٕ آسکھ گۄڈنِچ سۄ یۄس جنتس منٛز دٲخل گژھِ میٲنۍ بابن چھُ مےٚ ووٚنمُت کہِ ژےٚ کری خۄدا تیوٗت احترام تہٕ اِکرام ییٚلہِ ژٕ پگاہ محشر کہِ مٲدانہٕ منٛز گُزرکھ کٲنٛسہِ دی نہٕ سُہ اِجازت کلہٕ تھوٚد تُلنس تیوٗت آسی ژےٚ احترام ہُہ یہِ ما چھُ کانٛہہ عام نفر ونان یہِ چھُ فرماوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ونان چھُ پننہِ کورِ ییٚمِس ییٖژاہ معرفت چھےٚ یۄس زانان چھِ مالِک یوم الدیٖن کُس گوٚو یہِ سورُے زانان یہِ سورُے زٲنِتھ گوٚو جناب زہرا چھُ پنُن اکھ مقام خۄداین عطا کوٚرمُت امہِ پتہٕ دُنیا جہنمس گٔژھتن ڈٔلۍتن مت پٔکۍتن مکتبے پیغمبر اکرمس پٮ۪ٹھ جناب زہرا چھنہٕ فرق دپکھ ہو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ونکھ کُنہِ ساتہٕ جان گٔیو اگر یہِ کٔرِو اگر نہٕ کٔرِو مےٚ تہِ چھنہٕ کانٛہہ فرق پیٚوان مگر یُس أسۍ شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہا یہِ مجلس برگُزار کران چھِ یہِ چھُ دوٚیِم چیٖز جناب فاطمہ زہرا سُنٛد کہِ ییٚلہِ أسۍ یِم تہِ یتھ مکتبے اسلام پران چھِ پتہٕ چھِ یِمن شخصیاتن پٮ۪ٹھ پران پتہٕ چھِکھ ونان پیغمبرس ٲس کوٗر موسٹلی کثرت سان یُس چھُ سُہ ہسا گٔے ییٚمہِ دُنیا 18 ؤرِش پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ سوال یہِ گژھان کہِ ہُہ کیازِ گٔے پتہٕ چھِ اہلِ تشیع تتھ پنٕنۍ دٔلیٖل دِوان اہلِ سُنت چھِس پنٕنۍ دٔلیٖل دِوان اہلِ تشیع دٔلیٖل ہسا چھُ کیونکہِ اکھ سلسلہٕ ہسا گوٚو اکھ جٲری اکھ خاندانِ اہلِ بیتس سۭتۍ لُکو ہسا تروو یہِ گرٕ بازیو ہسا کوٚر ظُلم تمہِ ظُلمٕچ شِکار گٔے فاطمہ زہرا سُہ ہسا بنیو بٲعثِ شہادت فاطمہ زہرا یہِ چھُ ترٛیٚیِم نفر چھُ أمۍ سٕنٛدِس ذہنس منٛز چھُ یہِ سوال یِوان خوب کیازِ مانو ہسا کہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ سا کوٚرُکھ ظُلم کیازِ کوٚرہس تُہی چھُو نا ونان پیغمبرس ٲس اکٲے کوٗر یہِ ٲس نہٕ ہۄ معموٗلی کوٗر أمۍ سُنٛد شناخت ٲس سارنٕے پیغمبرن کوٚر اتھس تھپھ کٔرِتھ حضرت فاطمہ زہرا نٮ۪بر دوٚپنکھ یُس کانٛہہ زانان چھُ سُہ چھُ زانان یُس نہٕ زانان چھُ یہِ چھِ میٲنۍ کوٗر فاطمہ ییٚمۍ کٲنٛسہِ أمِس آزار واتنو تٔمۍ واتنو مےٚ یہِ تہِ چھُ رٮ۪وایتن منٛز ہُہ یُس یہِ نیبرِم نفر چھُ سانہِ مکتب نٮ۪بر اسلام نٮ۪بر ییٚلہِ سُہ یہِ پران چھُ پتہٕ چھِ أسۍ سُہ چھُ اورٕ سوال کران کیازِ دۄیہِ طٔریٖقہٕ چھِ سوال یِوان اکھ سوال چھُ أسۍ عام کران أمِس سا کھیوٚوکھ فدق تہٕ یہِ گٔیے فدق ژھانڈنہِ أمِس سا دِتُکھ نہٕ فدق
कहें नतीजतन अम कोर मुकावमत मे दियो सा तो हुकूमतन मोन न यह हुकूमत खब ये अख नफर स्टेटस खिलाफ लड़े अख नफर हेक स्टेटस पूछित 10 नफर हेकन स्टेटस पूछित कहें अमूमन हुकूमत गसान कामयाब हुकूमत गई कामयाब तम हसा रोट अमिस यह हुकूमत अत मज गई कह चीज यम गसान यूजुअली आज तक अगर कह नीर स्टेटस खिलाफ कह चीज कर खूब स्टेट त्राने तमिस कहें पत कुन सात 10 दोहन जेल कस दिन चोब यी गो बाकी गो न मगर मकसद क्या अत रेजिस्टेंस सो कि अमिस बाग अमिस बाब सबन अता कोर्मुत सह कोर हुकूमतन पानस अथस के तिमो तो रोट न पानस कह तिमो दोप नसा यह अकिस नफरस दिमो ति दिमो सस यह अजकन लैंग्वेज मज वो यह औकाफ माले इमाम यह सारे हूं खूब ये जवाब तुम हुमन त्रो दो तेल छन ज्यादा बड़ नफर ऊसमज अखर सान जनान तरान तह ाना पन हिस्स तुम स्टेट कत कर इन गरकी लायान सान मन खुदा रचनो अल्लाह तुह मज मत कूर ग मालिस मे सा हिस्स बॉय वोथान तमिस लायान हिस्स पन डिमांड ये वो 3 नफर सैनिस अत मकतबस नजर कर पत वो जनाब ज़हरा सुन दोयम पार्ट कि यह एतराज करान स्टेटस हुकूमतस तो पत दप सो पज पे यह क्या एतराज क्या होर अजमत अस तमिस वनमुत थज अमिस खुदाय वन वन क्या गई मे गि कहें यह अख तरफ ब्या तरफ यह कि यह सा गई अकि बाग खतर हुकूमतस खिलाफ क्या मे दियो सा पन हिस्स अगर न दियो बह हसा करो तह वो बह हसा करो तह बददुआ तो खूब अगर अतनस वो गजब फातिमा यह बराई खुदा कह अगर हसा जनाब फातिमा तम सात चूंकि रवायतन मज कि जनाब फातिमा द्राय नाराज यम दुनिया खूब मगर यह नाराजगी नसा ज्यादा तीचा मुहिम क्या यह बाग खतर यह नाराज गसान यह कह मसल तम सात मुहिम मसल कि इलाक या यह बाग यह दिन सारे मुसलमान क्यों इकतसादी हालात ठीक तमो तुल यह जवाब ब्रो यूत तो योर डेर खलियो ना अजमत फातिमा ज़हरा तम हदीस तम रवायत तूत वसान एकदम बोन इस आम वनान पे पे जाए सोचा यीचा अजीम जनान कत करी तेल गलत मुझे गलत कहीं रवायत अकवाल मासूम तारीखस मज दर्ज एतराज कत पे एतराज कत पे तुम पर्मित लिखमित तुह पोर्मुत खुतबे हजरत फातिमा ज़हरा यथ नाव खुतबे फदकिया 2 खुतबह हजरत ज़हरा सद खुतबह मस्जिद नबी मज फरमोन मशहूर बे खुतबे फदकिया या खुतबे फदक दोयम खुतबह तम जनानन दुत मुहाजिरन तो अंसारन दिन जनान सह अम नश लकुट तम आय खबर तमिस हजरतस आय खबर पे दोपस आमत खबर तो क्या दलील पत तथ जवाबस मज फरमो तम खुतबा ये खुतबन नजर करान चीज यह सान जहन मज नान सह यह कि जनाब ज़हरा गम मीरात सान यह तथ मज शक मगर यह मकसद जनाब ज़हरा सह तम खुद थोद यह मकसद क्या यह पानस तफहीम करान मे कोर अर्ज अक तरफ अजमत जनाब ज़हरा कि तमिस बराबर यी मेन कूर फातिमा अज़्ज़ुन्नास अलई तमाम दुनिया कन लुकन खुद मे यह टट कम खतर या फातिमा मे पे गक मजलूम या फातिमा मे पे गक मुस्तज़फ या फातिमा यी कर सब्र कर कमिस हक त्राया कह हक मंगे सारी कह पे मुताला करान कलाम जनाब फातिमा ज़हरा सलाम लबान सोई अख जिम्मेदार शख्सियत युस इस्लाम बनावन यसान इस इस्लाम वनान युथु ऐ उसूल दीन तरी फिक्र युथु ऐ फरोई दीन पे अमल कर अगर चनिस बस्ती मज चनिस गरस मज चनिस इलाकस मज यूत ऐ इहात
गलत काम गछान अगर छप करत इस्लाम एक तरफ चन गलत काम एक तरफ च मोकलोक तती तमुक मतलब गो अम नमाजो मो रोजो च बनो गैर जिम्मेदार शख्स यह हेक बनित यह हेक बनित इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाय हो भी कित हेक बनित हो फहशा बहस ठीक बह साफ मे कहें बह नमाज पढ़ान मे कहन वन हो नबर कने यूत गसान अत मज बेतफावत नमाज जमात पढ़ान पकान जनाब ज़हरा पन्ने किरदार सन्ने अमल सह तारान फिक्र कि तुम हेक्यू न बेतफावत रूजित कुन चीजस पे अगर तुम फातिमी अगर तुम सुई मकतब छो हजरत फातिमा वलो यह थज लेवल पे या बनम लेवल तुम एतराज तिथ कर एतराज तारीखस मज दर्ज ग लड़ाई न दलील लड़ाई न दलील जनाब ज़हरा अगर फदक निमो जनाब ज़हरा गई मे दियो पन मीरास दोपस शाहिद कमिस वोन फातिमा ज़हरा तुम करो तस्वुर एक तरफ रसूल खुदा वन यह जहन अपुज वन बे तरफ खुदा वन या रसूल यह कड़न मुबाहलस मज कड़ुक सा रिप्रेजेंटेटिव कड़ुक रिप्रेजेंटेटिव सारी च कड़न सा अजवाज तत कस द्राय च करुक सा शुर तत कस द्राय ज कड़ुक सा पन नफ्स तत कस द्राव द्राव ना पानस सम नुमाइंदा अमिक यानी खुदा क्या हावान नफ्स रसूल अली यम जनान यम मकतब नबीस मन तमिच सरदार फातिमा ज़हरा यमन अबना आयुन तमुक मिसदाक हसनो हुसैन अलैहिस्सलाम यम गो यम मिसदाक बनान आए मुबाहलिक आए तथहीर यह सारी मुसलमान मानान अगर यह अतनस खुदाय सज यीचा अजीम बंद कि खुदा अमिस पन्निस बड़िस अकिस मिशनस पे सोजान यह क्या अपजेर सूजित यह क्या कंस लालचियस सूजित यह क्या तमिस सूजित यमिस फकत पन फिक्र आस तो दुनियाच फिक्र आसस न कहीं खूब हजरत ज़हरा मे कत अन मे क्या अन योर सहाबी अमिस वन जु शहादत अगर अख शहादत दी अम सज कस यह आम इंसान यह पोज वन अमिस दोप रसूल अकरम ये शहादत दियो अम गसन रटने यह गन दोन पे वह पजारन सरदार सिद्दीका सिद्दीका यम सुंद जिंदगी हुंद वतीर पोज वन यस न पज वगैर कहीं वन सह अगर कह चीज वन तमिस क्या वनो अमिश अन सह लूप होल्स हावान अख डिवाइन थ्योरी इलाही नजरिया कि युस यथ सिस्टमस सरदार बन तमिस मज गस न कुन रच हुंद कमी आसन कहन असहाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम कहन ते असहाब छुन यह दावा करान बह मासूम कहन साहब कहन वुचू न कांस वन बह मासूम मे गई न खता ना सारियो वो दोप गो खलीफा अव्वल गोडनुक खुतब फरमो तिमो तत वोन दोप अगर मे गलती गई मे शीरजो तमें मतलब क्या गो मासूम छुस न कह अहल तशय्युच वनान दपान इस्लाम हेक कबूल कर तमिस बनवान रहबर बनवान इमाम युस यह वन कि अगर मे खता गो मे शीरजो हेको न कबूल कर क्या ान सारियो खत परफेक्ट गत निजामस पे यम सात तुम निजाम अकिस परफेक्ट नफरस हवाल करूँ न कहें अत निजामस मज मुश्किल सह कुस कर हल अगर कह नबर अमि निजाम नबर हल करान तेल हक तमिस रहबरी हुंद नबर बिहित क्या सह अम सद खुद ज्यादा जाना अगर तुम खुतब फदक ये तनाजुरस मज पो तुम वो ती चीज या खुतब इन दिवान जनान तथ मज हजरत फातिमा ज़हरा गिल करान दपान मे तुंदन मर्दन हुंद बस तिमन नश दिल बर्दाश्त गमच तुहद मर्द द्राय न मर्द अकिस वक्तस तिम शमशेर हेत मैदान मज मगर तिम न फुच तम शमशेर त गई कुंद तिम नज त फुट तिम दिल यम खतरनाक मारकन मज खोचान न कि तिम दिल त मोकले
बस वन नाराहत मे छुन तरान फिक्र हाला आये कुरान हुंद हवाल दित मे छुन तरान फिक्र तह क्या मसल गो अली इब्न अबी तालिबस चूंकि अस कायल गदीरस मज गो ऐलान विलायत अमीर अल ऐलान विलायत यानी नबुवत पत नौ सिलसिल शुरू गि रहबरी हुंद सह गि इमामत तो यम इमाम तुस चुन खुदावंद मुताल तमिस वगर चुन मुसलमानों दोप पान वन कोरुख मशवर जोनुख ना जरूरी चलावो ती खुदा वनान वो वो पन्न मज क्या असल फैसलो फैसलो गलत कहें तम तिंद हिसाब तमो दोप ना जरूरी अगर गदीरस मज आव वन अली छु वली यह जरूरी चूंकि वनकस अमीर अल मोमिनस तिम हालात यतनस कहें अमिस ज्यादा मानन वाल या अम सुन कीन अड़न अड़न रिश्तेदार मरमत मुमकिन शायद यम करनस न इतात अस गथ हुकूमतस मज गि हर्जो मर्ज लिजा करो पान अख फैसला तुलवन पन्नवे मज अख नफर बुजुर्गवारा अख सह रटी हुकूमत पानस यमिस पे मुत्तफिक सारी गसान चूंकि अरबन बड़ मुश्किल अगर कंस बोय आसा मोरमुत अगर कंस मोल आसा मोरमुत तमिस दिल मज कीन चलान कहें तम करहन तमिस इत्तिबा तिमो दोप तुलवो नॉन कंट्रोवर्शियल नफरा यह कमो कोर फैसला आम इंसानों न यम असहाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ज़हरान वुच कि अम त्रो ब्रोट कुन नजर अम वुच वनकस खिलाफत की थ्योरी हिंद बेस्ट ऑप्शंस ब्रोट कन यमो खुद बेहतर कहीं यमो खुद बेहतर बाद अहल बैत यमो खुद बेहतर कहीं यम खलीफ बने यमो खुद बेहतर हकीकी मानन मज बेहतर कहीं यानी अगर अहल बैतन पन मकाम तिमन हेको असहाबन सत रलयत असहाबन पन मकाम अहल बैतो पत अगर असहाबन कैटेगरी करो यम सारे खुद बेहतरीन खलीफा अव्वल खलीफा दोम खलीफा सोम बेहतरीन अफराद अत नई थ्योरी हिंद बेहतरीन अफराद आय ब्रोट कुन यम सात बेहतरीन अफराद आय तम सात लुख तम क्या दोपक यम बेहतर हकीकत हजरत ज़हरान त्रो 60 वहर पत नजर 50 वहर पत नजर 1400 वहर पत नजर दुनक वनकस बेस्ट अम पे वर्स्ट तुम हेक्यू न पत बचयत कहें क्या चल अथ मज कार तुम हेक्यू कहें कर मुमकिन तम सात यम सात यह खुतब फरमोमुत आ जनाब ज़हरान वारियन आज गोमुत यह क्या वनान असे अकिस खुद अख ये यम यथ ममलिकतस यम उम्मतस हेकन ब्रोट कुन पकनयत यमो जू दुत इस्लाम खतर यमो मालो मता दुत इस्लाम खतर यमो पनुन शख्सियत खत्म कर इस्लाम खतर सोरी क्या उसुक कोर कुर्बान इस्लामस तिमै कहन हेक भरोस कर मगर यम सात बनी उमैया ब्रोट कुन आय यम सात मरवान हो आव यम सात वलीद हो आव यम सात ब्रोट 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 खराब से खराब तर आय पत तोर लुकन फिक्र ओ फेल गो यह तम 18 वर्ष कोर आज ब्रोट 50 वरी वनो सह हेतुन वन साफ वन तुह क्या दलील अमीर अल मोमिन तुह यह बासान अम सब यह कि यह हुक्म खुदा नाफिज करने खतर हुक्म खुदा पे अमल करने खतर न रिश्तेदार जानान न दोस्त जानान न वपर जानान न पनुन जानान अमिस कर यह मान तम सात कहें गई रिश्तेदार परवरी गई रिश्तेदार अनिक पत हुकूमत यह तारीख यह खुदा रचन कंट्रोवर्शियल बहस यह तारीख रिश्तेदार वही चलो खिलाफत बदले मुलूकियत मज गो पन तकाज तमै चीज हजरत ज़हरा फरमान अत दोमिस खुतबस मज फरमान कि अस माहौल बनोमुत इस्लाम अगर तुम पान वन तजाद गो पान वन बिहू गुफ्तगू करू इस्तदलाल करू कुरान सुन्नत सीरत तम पत वो हक कुस तो बातिल कुस फबशरू बिसैफिन सार तम मकलो सह वोटुक वन कड़ू तुम अकिस खिलाफ शमशेर वन बोज न हकच कत वन यमिस पन कह जरूरत हकस पे सह ना हकस पे बजाय कि गुफ्तगू कर सह दी हमिस काफिर करार पत तुल शमशेर तो अमिस वाय कुर्बतन गोडनुक शिकार कुस गो अमीर अल मोमिनीन गो कि ना सह क्या आव मारन ये मोर सह क्या तमिस वन सह काफिर मुसलमान बह योत तमै चीज हजरत ज़हरान फरमाय सोन क्राइटेरिया
أکِس حکوٗمت کِس سربراہ سُنٛد چھُ سُہ گژھِ آسُن یہِ کینٛہہ کرِ سُہ گژھِ آسُن خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کران تٔمِس گژھِ نہٕ پَنُن پان آسُن تٔمِس گژھِ نہٕ پَنٕنۍ رِشتہٕ دار آسُن تٔمِس گژھِ نہٕ پَنُن نفس آسُن سُہ گژھِ یہِ کَرُن تہِ کَرُن خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ خٲطرٕ ژھٲنٛڈوُن یُتھ ژھٲنٛڈوُن یُتھ تُہۍ وٕچھِو آیند یہِ چھُ کلامِ حضرت فاطمہ زہرا تُہۍ وٕچھِو آیند ییٚلہِ تُہۍ حق خٲطرٕ آواز تُلِو تۄہہِ آسیو پتہ تُہۍ چھِو حق خٲطرٕ آواز تُلان تِتھ کٔنۍ تُلنو کلہٕ زن وایَن فصلس درٛوت کِہینۍ دِنو نہٕ تھوٚد تُل بیٚیہِ دِنو نہٕ حق تہِ برابر کِہینۍ یہِ چھِ 18 ؤرِش کوٗر وَنان ییٚمۍ تربیت چھِ لٔبمٕژ مکتبے اِسلام منٛز یہِ چھُ سۄ وَنان آیند آز وٕچھِو تُہۍ مُسلمانن کیٛاہ حال گژھان سانے عقلہِ چھُ پردٕ یِوان تراونہٕ کالہٕ چھُ نفر یِوان معرفی کرنہٕ دُنیاہس برونٛٹھ کَنۍ یہِ ہسا چھُ دہشت گرد تریٖن نفر أمِس پٮ۪ٹھ چھِ $10 ملین تہِ یِوان تھاونہٕ یُس اکھا أمِس مارِ یُس اکھا أمِس سٕنٛز خبر دی تٔمِس دِمو أسۍ $10 ملین پگہہ چھُ یِہوے یِوان بناونہٕ ہیٖرو سیویر آف ہیوٗمینٹی چھُ پگہہ یِہوے یِوان بناونہٕ یہِ چھُ یِوان دفترس منٛز دِنہٕ یہِ چھُ یِوان مُلکس منٛز دعوت کرنہٕ أمِس چھُ یِوان رنٛگہٕ رنٛگہٕ اعزاز دِنہٕ یِہوے چھُ لیٖڈرشِپ آز حضرت زہرا نہ یہِ چھُنہٕ ییٚمِس معیار الٲہی آسان ییٚمہِ سٕنٛدِ زندگی ہٕنٛدۍ اقدار الٲہی آسان سُہ ہیٚکہِ سوٗنٛچِتھ سُہ ما ہیٚکہِ کُنہِ جایہِ برونٛٹھ کُن پٔکِتھ یِم نہٕ آسان تِم لگان یُس فقط پانس سونٛچہِ تہٕ أنٛدۍ پٔتِس منٛز آسہِ پتہٕے آسٮ۪س نہٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ رہبرِ اِسلام بٔنِتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ رہبرِ مُسلمان بٔنِتھ رہبرِ مُسلمان گژھِ آسُن سُہ یُس راتس تِتھ کٔنۍ ژھٹھ ژھٹھ کران آسہِ یتیٖمن ہٕنٛدِس بارس منٛز مۄنڈن ہٕنٛدِس بارس منٛز غریٖبن ہٕنٛدِس بارس منٛز مِسکیٖنن ہٕنٛدِس بارس منٛز تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ اکھ سُہ اِنسان ییٚمِس سۄرُپھ ٹۄپھ دِوان چھُ پتہٕ چھُ آسان سُہ دگہِ سۭتۍ ژھٹھ ژھٹھ دِوان یِتھٕے کٔنۍ گژھِ آسُن أمیٖر المومنیٖن کوف کِس خۄدا کٔرنو ژۄدہن معصوٗمن ہٕنٛز زیارت نسان نصیٖب ییٚلہِ تُہۍ گٔژھِو کوفہٕ مسجد منٛز اکھ محراب چھُ ییٚتنس أمیٖر المومنیٖن شہیٖد آو بیاکھ محراب چھُ تتھ چھُکھ لیوٗکھمُت ییٚتنس اوس أمیٖر المومنیٖن نٮ۪مازِ شب پران رٮ۪وایتن منٛز چھُ یہِ محراب یا ہُہ محراب ییٚلہِ بِہِتھ اوس آسان خۄدایس سۭتۍ رازو نیازو تِتھ کٔنۍ اوس آسان نہ سُہ ژھٹھ ژھٹھ کران زن ٲسٕس سۄرپھن آسان ٹۄپھ دِژمٕژ کیٛاہ اوس سونٛچان خۄدایا یُتھ نہٕ کانٛہہ یتیٖم روزِ شامن کھٮ۪نے علی کھیٚیہِ أڑ ژوٚٹ خۄدایا یُتھ نہٕ کانٛہہ مۄنڈٕ زنان روزِ تٔمِس آسہِ گرِ کِہینۍ کھٮ۪ن لایق تہٕ رہبر آسہِ دسترخانس پٮ۪ٹھ بتہٕ کھٮ۪وان خۄدایا یُتھ نہٕ کانٛہہ یتھ مُلکس منٛز یتھ مُلکس پٮ۪ٹھ بہٕ حُکمرٲنی کران چھُس کانٛہہ تیُتھ نفرا آسہِ ییٚمِس نہٕ کِہینۍ آسہِ بہٕ کیٛاہ جواب دِمے ژےٚ پگہہ درحالہِ کہِ أکِس اِنسانس کوٚتام واتہِ وُسعت کۭژاہ چھس کۭژاہ ہٕنٛز خبر تھایہِ مگر راتس آسان ودان خۄدایس سۭتۍ راتھ حضرت فاطمہ یہِ اوس نہ تہنٛدِ خٲطرٕ یہِ کیٛازِ ترٛووُن تۄہہِ ظٲہِرن کوٚرُن نہٕ تۄہہِ کِہینۍ ظٲہِرن کوٚروٕ تۄہہِ اکھ معموٗلی تبدیٖلی اکھ مگر یہِ تبدیٖلی وٕچھن وۄنۍ آیندٕچ یہِ کۭژاہ خطرناک بنہِ یعنی جناب زہرا سلام اللہ چھِ تتھ وقتس منٛز سٲنۍ فِکر آیا أسۍ چھا یتھ وقتس منٛز پننہِ أنٛدۍ پٔتِچ فِکر تھاوان اَسہِ گژھِ رٲضی حضرت زہرا تیٚلہِ ییٚلہِ اَسہِ منٛز تِم صفت یِن یِم جناب فاطمہ زہراہس منٛز سون پرُن سون سونٛچُن سون سمجُن سٲنۍ کٲم یہِ چھا پننہِ خٲطرٕ کِنہٕ یہِ چھِ اِنسٲنیت خٲطرٕ حتیٰ کہِ سٲنۍ عبادت یہِ کمہِ خٲطرٕ چھِ اکھ وُسعتہِ نظر چھِ دِوان سیٖرے فاطمہ زہرا حالانکہِ یہِ کوٚرُم اکھ نموٗنہٕ ییٚتنس پیش اگر تُہۍ پتہٕ مُطالعہ کٔرِو تُہۍ وٕچھِو کہِ اکھ بوٚڑ اکھ سمندرا چھُ عظمتِ فاطمہ زہراہس تتہِ وٕچھِو تُہۍ کۭتیاہ درس ہیٚکِو تُہۍ تتہِ رٔٹِتھ کہِ أکِس زندگی اکھ ولو چھِ یہِ ٲسۍ تن لۄکٕٹ زندگی مگر أسۍ کۭژاہ عظیٖم ہٮ۪کون یہِ زندگی بنٲیِتھ اکھ زنان بحثیتہِ موج بحثیتہِ کوٗر بحثیتہِ خاندارِنۍ سۄے زنان جنگن منٛز تہِ نیران سۄے زنان میدانن منٛز تہِ نیران سۄے زنان لُکن پرناوان تہِ درس دِوان اسلامُک سۄے زنان راتس آسان استاد خۄداے سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز کہِ واریاہ چیٖز چھِ یِم ژٕ ہٮ۪ککھ صحیح کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تِم کٔرِتھ تتھ منٛز دِم قوت تتھ منٛز دِم
सो जनान यमिस फिक्र तमाम आलमुच नेचू छुस यिवान ब्रोंठ कन देत से सारनी दुआ करान अस कैज न यस यम सुन उसूल छ अल जार सुम्मद्दार गोड गई बाकी पत गो पनुन घर यस महरिन असित पनुन महरिन पलव दिए फकीरस यह जनाब ज़हरा फकीर आव खिदमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु या रसूलल्लाह मे गुस कह पैगंबरन फरमोस मे कह ज गस अली सुन घर यह फकीर द्राव वोत अत जनाब ज़हरा अमिस बस्त यथ पे बेहवान इमाम हसन और इमाम हुसैन युत शुरन यथ पे आराम करान अम तुज सोय दिन अमिस फकीर गस बाजार कनित तो अत वो क्या नहीं तम दस अकई मे ना यी बह क्या करान कहें गर थवान यम फना पन पान कोर्मुत कहन चीज यम जिंदगी त दिस पत खुदाया शायद मेन जिंदगी वन पसंद गसान कह वह मे मौत मे निच मगर आखिरी वक्तस तान फिक्र कमिच यमन इंसानियत यह जनाब ज़हरा अर्ज कोर मे कीमती से सलमान वनान या ज़हरा वह क्या यह चादर दिन बदल कह चादर दी यह ज़क आज महरीन मे नश यह वनकस मे तुज तो मे बलाक प्रान चादर पानस कहीं न दुनिया मज कहीं या ज़हरा ऐ क्या गर कहीं न बस्त यथ पे शामन शोंगान दोहस तथ पे जानवरन दिवान फल बे कह मेच हिंद कह बान इन मज बह रनान बे ग्रट यथ पे पिहान चोट वोट बनावान बस युत योज खुब चोन गर कित कन अजीम अत मज सुकून मेनिस गरस मज वलीउल्लाह सुकून लबान मेनिस गरस मज अली और यह जंग कर दुहन रातन ऊर नबर वुचमुत यह सोरे खून रेजी पे कुन जाए मे गोस कुन जाए सुकून मिलन सह घर अचान तमिस मोन यतनस आसन बसान मे गो सारी गम चल अमीर अल मोमिनीन फरमावान मे हजरत ज़हरा सदिस बुथिस कुन वुच तमाम गम दूर गसान जिंदगी अत वन यतनस वली सुकून लब क्या रिश्ता खुदाई रिश्ता यम दह जनाब ज़हरा बेमार गई यम दह हकीकतन मुसीबत दह जनाब अमीर अल मोमिनीन बाद पैगंबर तमिस हमदम हमराज अगर मुश्किल यहनस बोजन वोल सह फातिमा अमीर अल मोमिन सोचा यह वार वार यम दुनिया नेरान वह कमिस बाव बह पन हाल वह कमिस वन बह यह मे सत गसान मे बोजन वोल कह अक लट आय अमीर अल मोमिनीन हजरत ज़हरा शंगित मगर जार जार वदान अमीर अल मोमिनीन तुल सर हजरत ज़हरा सुन थोन कछ पे नवाजिश करान पे फरमान या सैयदती क्या वदान चे गन बाबस नश ज़ाहिरन हालात तमें चे चल यम गम यम हम सारी चलन यथ दुनिया मज बाबस पे चे वुचुत यह सोरे गक बाबस नश ग खुश तो खुशहाल क्या वदान जनाब ज़हरा दर्जा वन या अली बह चान खतर वदान या अली बह पन्ने खतर वदान मे गम तथ शक कहन मे पहलवस दाग तथ शक कहन मगर या अली यह वनक्युक वदन यह चे वुचित वदान या ज़हरा क्या मे कुन वुचित क्या वदान या अली और गर दरवाज खुलावान पे मे ब्रोट कन बेहवान दपान ज़हरा
इत कन गसान बह बोजान पे बह तसल्ली दिवान ोसुक तसल्ली लबान या अली मे पे वह दह याद ये बह आसी यथ दुनिया मज आसी न बह यिख और कमिस वनक पन दर्द दिल पन हाल कमिस बावक े कुस चीज बोजी तुक तनहा अमीर अल मोमिनीन फरमान या ज़हरा वारिया सख माने खतर कि बह कड़ कह सह दुहा येल न च आसक माने खतर सख मगर कर क्या अम वगैर छुम न चार त कहन बह पक अत वत मज गस पन्निस बाबस निश अमीर अल मोमिनीन यूता यमन दुहन वोदमुत आसे शायद आसे जहन अमीर अल मोमिनीन क्या आज मा जनाब ज़हरा तीचा हेकत सो वथ थोद पत करस इस्तकबाल सो बिस्तरस पे बिस्तरस पे तीचा ज़ईफ गमज कि चादर ये पे त्रावान चादर तल अथे यवान मासूम फरमावान सानि ददी ये चादर पे त्रावान अत चादर तल उस पत यह जिसम अत तल किन छाय यीचा कमजोर गमुत अमीर अल मोमिनीनस क्या गुजरान कि 18 वरिश ये आसहत पकान आसहा अमीर अल मोमिनस कूता गम आसा ये ज़हरास वुचान आसहा कमरस खम गोमुत अत पहलुस आसा थप कर पकान यह वारिया सख गसान यमन दोहन फकत वदान अमीर अल मोमिन सख तरीन मरहल इन वल अख मरहल आस वोत गर जनाब ज़हरा बिस्तरस पे या अली वल बेह फरमोनस या ज़हरा कह वन या अली मे वसीयत कर मे पता बह कचन दोहन अमीर अल मोमिन फरमोस खूब या ज़हरा क्या अख वसीयत मे लिखित थम सो कड़ बेस कड़ान अख शीश वन ज़हरा यह क्या फरमान या अली मे बाबस निश बूजमुत युस अखा खौफ खुदायस पे वद अख कतर ओश त्राय खुदा कर सास बद जहनम तम छत मे वोदमुत मे सोमरोमुत यह त्रम पगह कफनस मज पगह ये पगह ये खुदा तुलम बह वनस बारलाहा चान कनीज यूता वोदमुत मे कर आज नारि जहन्नम आजाद बे या अली वह मा पुरसान तह योर मा तह वन ये बह मर पाने कर सोरे कस दीजन तकलीफ कस कर आलो कस वन रसूल खुदा कूर मोय या अली ये बह यम दुनिया गस पाने तुलजम गसल दीजम पाने हनूत करजम पाने कफन वलजम पाने परजम जनाज आलो करजन कस यम तुम पन्नी छू यतनस यमे करजोम जनाज पत तुलजो मे रोतल तुलजम रोतल या अली मेरिस जनाजस गस शरीक गसन कह या अली रोतल बनजम कबर रोतल सजम कब्र या अली ये कब्र मे सावक पत बिहस कब्र पे जल्दी वजन मे पर कुरान कब्र पे अमीर अल मोमिनीन जार जार वदान हजरत ज़हरा सज वसीयत बोजान बेछा कह आ या अली अख मुहिम चीज क्या हजरत ज़हरा क्या वन ये मे कबर वटक ये बेहक ये नेरक माने कब्र हुन निशान थन कस कूचा नाराज गमुत
आज गसान खुदा कर नसीब ये मदीन वातान तत सारी वन दिवान दपान तुह क्या ाना दपान 18 वरिश माजि हज कबर अगर कह वपर पृ दप जहर कन रसूल खुदायस वारिया शुर ٲسۍमٕتۍ वन जन छस न अक्स कबर नई ये पत वन ना ये रसूल खुदा ये द्राव तमिस अक कूर तमिस कोरुक रोतल जनाज सो तुजुक रोतल सो त्रवक कबर रोतल मज अमीर अल मोमिनीनस वारिया सख इत तुम बूजू ज़ाकिर साहबन तह वोन ये गसलस वजन वसियत स कर्म या अली सारी जाम कड़जम युत सारी जाम कड़ा यह अंदरिम जाम थजम इथे कन लगित या जहरा क्या यह मेन वसियत अमीर अल मोमिनीन वज थवन स्रान तख्तस पे ये आब त्रोवनस पे ये अमि जाम अंदर नजर कर अत वुचान फुटमुत पहलू ये नर आसनस फश दुतमुत तथ आसस वरम आमुत तमे ब्यूट देवारस सदन जार जार दपस या अली अरबन मज मर्द वद जनान यह जान दप बह छुस वदान जहरा गई मान खतर सख अम्मा मे वुच वन तम दाग अमिस मे वुच वन तम दाग अमीर अल मोमिनीन कोर न बर्दाश्त जार जार वोदुन बड़ बड़ वोदुन कच दाग अख पहलूक दाग अख नर वरम बस युत योत बर्दाश्त गोस बह करस अर्ज या अली ये असर आशूरा करबला वोतुक इमाम ज़ैनुल आबिदीन वनान पफाई अनि गट गई करबलास पफाई अत कहें ये नजर करनस पफाई द नजर वुच जिब्राइल यह आसमान वोथमुत ब्याख नजर दपान पफाई हो क्या रसूल खुदा करबल खाक कलस मथान बे पकान ब्रोह कनस पफाई अली मुर्तजा यम सारी गमत जमा कत बदनस पे यथ न सर यथ बदनस न सर यथ सीनिक उस्तखान फुटरामत गुरसुमन तल पामाल गोमुत यथ सरस बंद बंद जुदा गोमुत अत सरस पे समे यम सारी हत्ता यह पहलू शिकस्ता जनाब जहरा करान लेल अत बदनस मान हुसैन मरन त्रेश दिना मान गोबर मेनिस बदुआस खतना बह आया सरक त्रयित े मुलाकात अम्मा या हुसैन ये ची बदन सर रुस्त
मगर क्या हालो जो जनाब जहरान पन्ने पन्ने जाए उस्ताद रोजत वंजन सारी क्या हालो जवान वधान पोत्रो सोगार सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज फौजन अज़ीमा इलाही बिहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही वल अइम्मतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिही व बनीही अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान अल्लाहुम्मा जअलना मिन अअवानिही व अंसारिही व मिन शियअतिही व मवालीही अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि इलाही आक़िबत ईमान कर अस अता अज़ सल्ब ईमान दे नजात अज़ मौत फुज्जा व सूए क़ज़ा दे नजात अज़ फितनाए आखिरुज़्ज़मान था दर अमान निअमात कर फरावान तिजारतन ज़राअतन मकासिबन कर बरकत बरक़ात ज़मीन आसमान कर रूज़ी बीमारन बख़िश शफ़ा मरीज़न कर मुदावा कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा हवाइज मुल्तमिसीन था रवा खुदावंदा बिहक़ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सानन जिस्मानी रूहानी दाजन कर पन्ने लुत्फ़ुक दवा
खुदावंदा बेहक हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यत मजलिस मज बेमार नजरन तल बेमार यमो बेमारो बेमार दारो इल्तिमास कोरमुत मद नजर बेमान यथ अलाकस मज बेमार तिमन सारनी कर शिफाई कामिल आजिल अता बे औलादन कर औलाद अता बेरोजगारन कर रोजगार अता हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगंबर व इमतुल मासूमीन कर अस नसीब शफाअत तिहुंद कर रूजी अज नार जहन्नम दे नजात बिहिश्त कर रूजी अज फिशार कब्र अज अजाब कब्र दे नजात खुदावंदा ये सन अदना ताज़ीदारी थाव कबूल अस्करबा ताज़ीदारान वशी अयान फातिमा ज़हरा मशहूर खुदावंदा बेहक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम व मुसलमानन कर नुसरत व फतह अता खुदावंदा फ़लस्तीन के मजलूमन सूडान के मजलूमन यमन के मजलूमन कर नुसरत व फतह अता खुदावंदा बेहक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम व मुसलमान दुश्मन का रुकनीस्त नाबूद खुदावंदा बेहक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसराइल का रुकनीस्त नाबूद उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम मखसूसन आयतुल्लाहुल उज़मा सईद अली सिस्तानी थवन बसही व सलामत खुदावंदा बेहक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वली अम्रुल मुस्लिमीन इमाम खामनाई थवन बसही व सलामत तिमन कर उम्र तूलनी बा शरफ व करामत अता जमी मुमिनीन मुमिनात तिम पन्ने जवारस को नी तक तिमन कर रहमत व मगफिरत मजलिसिन ज़ुकूर व उनास तिम पन्ने जवारस को नी तक तिमन कर रहमत व मगफिरत खुदावंदा बेहक हजरत ज़हरा शुहदाए मुकावमत व सैयद शुहदाए मुकावमत करन गरीक दर बहर रहमत उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़विल हकूक असातीद मराजे किराम मखसूसन इमाम खुमैनी करुन साकिन दर आला इल्लियीन खुदावंदा में हकीर सन असलाफ मखसूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उनते करुन साकिन दर आला इल्लियीन तिम सारी करबा मुहम्मद वाले मुहम्मद महशूर कब्र तिहिंज कर पुरनूर रूह तीन कर पंज नाम इकराम तो मजलिन सवाब सूद मसरूर बेहुरमत सूरतुल फातिहा।